our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. We sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Oh, there is no one like our God. No one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Kami adalah keluarga besar gereja yang berdedikasi untuk melakukan perintisan gereja, menjangkau generasi berikutnya di kampus, dan memberitakan Injil ke setiap bangsa. Mari bersama-sama kita memuliakan Allah serta menjangkau banyak bangsa dan kampus. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Minggu Happy Jemaat Sunday, Every Nation Jakarta. Congregation of Every Nation Senang Jakarta. berjumpa kembali Really dalam glad ibadah kita to meet melalui all of live you stream YouTube dan in our di service Zoom. through YouTube and Zoom. Selamat datang dan sebelum Welcome, memulai ibadah and kita, mari before we kita start, memuliakan Tuhan let us dengan honor God persembahan dan perpuluhan with kita. our offering and Persembahan tithes. dapat diberikan secara Our online tithe melalui offering rekening can dan be QR given code through yang QR terlampir code di and layar. the account number Firman Tuhan that being di displayed dalam on the 2 screen. Korintus 9 ayat 7 The word of sampai God 8. in 2 Corinthians 9, Hendaklah 7, and masing-masing 8 memberikan said, menurut kerelaan hatinya. each Jangan one must dengan give sedih hati atau karena as paksaan. he has decided in Allah his heart, mengasihi orang not yang memberi reluctantly dengan or sukacita. under compulsion, Dan Allah for sanggup God loves a melimpahkan cheerful giver. segala kasih karunia And kepada God kamu, is supaya able kamu to make all senantiasa grace abound to berkecukupan you, so di that dalam having segala all sesuatu, sufficiency dan in malah all things at berkelebihan all times, di dalam you may berbagai abound in kebajikan. every Mari good kita work, berdoa. as it is written. Bapak, kami ucap syukur untuk Let's pray. kesempatan kami bisa Father, we berada give di you sini thanks untuk for the beribadah opportunity to give melalui online. through online, Kami berdoa Tuhan, and we pray agar apapun yang kami tabur pada whatever hari that ini, we saw at this moment, kami tuai lagi juga Tuhan. we will reap it Percaya one day. Engkau And we adalah believe Allah yang that you are memberkati, God Engkau who bless adalah us. Allah yang akan membuat iman kami You are bertumbuh God Tuhan. who make our faith Terima kasih grow. Tuhan, berkati setiap jemaat yang memberi. Bless di dalam everyone who nama give. Tuhan In Jesus' Yesus. mighty name we pray. Amen. Terima kasih untuk Thank you kesetiaan for your saudara faithfulness dalam in memberi. giving. Mari kita Let us bersama-sama together memuliakan honor Tuhan. God. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. We worship you, Lord. Thank you, Father. For I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, finds till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah, we praise you, Father. Say, when I was your foe. When I was your foe,
Still your love fought for me. You have been so good. You have been so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so good. You have been so kind to me. Oh, and oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. Oh, still you give yourself away, Lord. Snow shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. Snow wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Snow shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. Snow wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Snow shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. The snow wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Snow shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. Snow wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it. Still you give yourself away. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. We thank you, Father, for your love, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tuhan, kami berterima kasih atas kasih-Mu yang tidak pernah habis untuk kami, Tuhan. Kami berterima kasih, Tuhan, atas kesetiaan-Mu untuk hidup kami. Bahwa Engkau sudah mati di kayu salib untuk menebus semua dosa kami, Tuhan. Pada saat ini kami hanya ingin meninggikan Engkau, memuji nama-Mu, Tuhan. We thank you, Lord Jesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau jadikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku.
ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun Tuhan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau yang sanggup, Tuhan. We worship You, Lord. Karena karya salib-Mu. We sing hallelujah, we sing hallelujah, we sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah, we sing hallelujah.
sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. Come on, we sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. The ground begins to shake. The stone was rolled away. His perfect love cannot be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Sebab demikianlah firman This is the Tuhan word of God. bahwa kebangkitan dan kehidupanku My resurrection memberikan and my kehidupan life yang penuh dengan give you kemenangan life kepadamu. full of victories. Kebangkitan dan kehidupanku My resurrection and my life memberikan will hari give depan you yang penuh a dengan future that's pengharapan full of hope. kepadamu. Kebangkitan dan kehidupanku My resurrection menjamin and my life penyertaanku will di guarantee dalam my setiap presence musim in every kehidupan season of yang your sedang life. engkau jalani. Jangan takut. Do not be afraid. Aku bangkit, I'm hidup, risen, dan bersamamu I'm alive, and I'm with senantiasa. you. Tuhan, aku Always. mengucap syukur God, I'm untuk grateful kebangkitan Tuhan for yang your kami rayakan pada hari resurrection ini. that we Paskah celebrate today. bukan hanya satu Easter tradisi is not only di a mana tradition kami memasang where we salib put di depan cross in rumah front of our kami, house. kami memajang We salib display di cross dalam rumah in our kami. house, Tetapi kami tahu but we know Paskah that berarti Easter Yesus means bangkit dan Jesus hidup dan menyertai alive kami. and He is Terima with us. kasih Tuhan untuk kuasa kebangkitanmu Thank you ini Tuhan for yang the power of bekerja your di dalam resurrection hidup kami. that works in our life. Kami tahu Tuhanku. We know Karena God. dan untuk kami Engkau melakukan semua ini. Because and for us Terima that kasih, you are Bapa. doing Aku all this. berdoa, biarlah Thank you, God. kebaktian ini, Let this biarlah service, firman Tuhan yang let kami the word dengar of God pada that we saat listen ini today memberikan impartasi ilahi, give an bekerja dengan impartation, kuasa, spiritual kekuatan impartation to firman-Mu each kepada one of us. setiap kami. Give your power Dalam nama Tuhan Yesus, of your pujilah resurrection namamu, in Tuhan. each one of us. Amin. Amin. Let your name be Amin. praised Selamat pagi, in Jesus' saudaraku. name. Sebentar, Amen. saudaraku. We sing hallelujah tadi itu akan kita nyanyikan. We will setelah sing di hallelujah akhir khotbah again saya. at Kita the akan nyanyi end lagi of lagu my itu. sermon. Dan saya percaya sungguh-sungguh And I Tuhan believe bekerja that di God tengah is kita working semua. in the midst Amin. of us right now. Selamat Paskah. Happy Easter, Selamat hari Minggu happy Sunday bagi setiap jemaat. for every one of us. Nation di Kuningan, di Jakarta. The congregation of every nation Nation Kuningan, Indonesia, Jakarta, every dan nation Indonesia, saudara-saudaraku sekalian yang and mengikuti everyone ibadah who following Paskah this online Easter kita celebration bersama ini. online at this moment. Saudaraku, pada pagi hari ini This morning, ini merupakan momen yang luar biasa. it's an amazing Saya moment. sungguh-sungguh merasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. I believe that Saya God is with sungguh-sungguh us. merasa bahwa apa yang kita lakukan ini bukan hanya secara And what we are online, doing is not saudara only diam-diam just something saja that we di do rumah. online Tentu, from home. Tidak apa-apa juga mungkin. Of course, there's Saudara nothing wrong ikut kebaktian if sambil you are minum following the kopi, kalau service sudah lebih while dari 2 drinking tahun coffee, kita because we've been melakukan doing this for the last 2 years. Tidak apa-apa juga mungkin. And it's okay Saudara ikut kebaktian that bagi sebagian you dari saudara, do bagi you sebagian follow dari the saudara service. pakaian lengkap, saudara. Maybe some of you already dress up and then give your heart to God and really serious about following the service. Jadi
Jadi ikut ke And pagi but this secara lebih service relax. online Ada di help us sofa, ada to yang di follow the service sambil makan, more relaxed. sambil minum kopi, And we sambil can do it makan while roti. eating, while drinking coffee. Yang penting hati kita, saudara. The most important thing is our heart. Dan saya sungguh-sungguh percaya pada pagi And ini, I kuasa really Tuhan, believe that hadirat Tuhan, the word of God, the presence of God, firman Tuhan the akan power of the word of menembus God masuk will ke dalam penetrate hati into saudara, di our heart, manapun wherever we saudara are, berada, pada pagi wherever you are right now. Sekali lagi selamat Paskah. Once bagi again, kita, happy saudara. Easter for every Saudara, one of firman us. Tuhan hari ini, The word of God today, saya beri topik I hari give Paskah the ini, title, saya the beri topik topics, karena dan untuk kita. because and for us. Karena dan untuk kita. Karena Because betul, and for us. Paskah ini Because really, penderitaan, kematian, kebangkitan is Yesus Jesus' suffering, itu terjadi death, karena and kita dan resurrection untuk kita. is because of Tuhan us tidak and perlu for us. membuktikan apapun juga. God doesn't need to prove anything. Tuhan tidak perlu menyatakan apapun God juga doesn't karena need dia Tuhan, to dia Allah, proclaim dia anything Raja, dia because He is segala God, He is the King, and He is Nah. above everything. Yesus, Jesus, Tuhan, God, Allah yang adalah Raja who di is the atas segala King raja. over all king, Dia bersedia datang He is kepada willing saudara to come to the world sebagai manusia as human. menjadi hamba. He becomes servant. Artinya strata manusia yang paling rendah It's the lowest status, sebagai hamba become a servant, dia menderita. and He suffer. Itu pesan hari Jumat yang lalu. That's the message of last Dia Friday. direndahkan, dia dilecehkan, He was dia being dihina, humbled. dia dibully. He was being bullied. Sekarang kalau ada orang dibully, Now, orang if dilecehkan, beritanya someone, kemana-mana. if bully, Betul-betul the harus news is dilakukan spread secara everywhere adil, begitu ya? and need to be Satu orang done biasa yang in dibully, justice. yang dihina, yang dilecehkan, bisa mendapatkan perhatian yang If luar someone that biasa being dari bullied can pemerintah get kita, attention, pemerintah great kita luar attention biasa, membela from the orang. government, and our Tapi apa yang government is amazing, berita hari ini? really defending the Yang weak. dilecehkan, yang direndahkan, yang dihina, people. yang diludahi, yang dipukuli, But the news today, the one that being bullied, that being secara verbal, humbled, secara fisik, and being tormented itu adalah Yesus Tuhan Allah, verbally and Raja physically, kita. is Jesus, God, our King. Bahkan dia disalib, dia dibunuh, dia mati. He was put on the cross, He Izinkan saya mengatakan is ini killed, kepada saudara. and He's died on the cross. Allow me to say this to Kalau every menurut one of us. saudara ada banyak Tuhan. If you think there are a lot of gods in this world, Kalau menurut saudara ada banyak if you Allah, think there are so many gods in this world, saya mau katakan I kepada want to say saudara, to you, hanya Yesus, only Jesus Tuhan is dan Allah the God who is willing bersedia to suffer menderita and died sengsara for His dan people. mati. No other God willing to do that. Tidak ada Allah lain yang seperti itu. Only Jesus, Hanya Yesus who is willing to suffer and die bersedia for His menderita people. sengsara dan mati bagi umatnya. Nah, di dalam Yesaya In Isaiah 53 53:10, ayat 10. let's take a look at the Word of God. Mari kita lihat firman Yet Tuhan. Yet it was the will of the Lord to crush him. The Lord is the Father. The Father will to crush Jesus. He has put him to grief Karena because when his soul makes an offering for guilt, dirinya sebagai korban penebus salah, he dia shall akan see melihat his keturunannya, offspring. akibatnya. He Kan shall, ada bahasa Inggrisnya prolong katakan spiritual in offspring. the English translation, is a spiritual offering. A Keturunan-keturunan rohani. spiritual offspring that gonna came up, Kemudian umurnya akan lanjut. and he shall prolong his days. Yang mati itu The one that died will rise again, dan kehendak Tuhan and the will of akan the Lord terlaksana. shall prosper in his hand. Bahasa Inggrisnya katakan In the English will of translation the means Lord- the will of the Lord shall prosper in his shall hand. prosper in his hand. Saudaraku, I want to say this. The will of the Lord saya ingin will katakan prosper, kehendak Tuhan never akan fail. berhasil dan tidak mungkin gagal. Ya, But actually, when we celebrate Easter, tetapi sebetulnya
it's not Waktu kita only merayakan Paskah, the will of the Lord will prosper and not bukan cuma fail, kehendak Tuhan but pasti the will of berhasil the dan Lord mungkin gagal, has already tapi done. kehendak Tuhan itu sudah terlaksana, sudah terjadi, saudara. Karena Yesus mati, Because kapan? Jesus died, Bukan not akan he mati will dia, die, dia sudah but mati he already 2000 died tahun yang 2,000 years ago. Kehendak Tuhan sudah His will terlaksana. already done. Yesus sudah Jesus bangkit. already risen. Itu poin. That's my point. Poin yang saya There mau are two sampaikan points kepada that I saudara. want Yesus itu to sudah bangkit. give to you this Ini morning. bukan cerita akan. This is not story about will Tapi ini happen, sudah terjadi. but this is Yesus already sudah happened. bangkit. Jesus already risen, Dan and karena because Yesus he sudah has bangkit, risen, Yesus sudah Jesus, menghasilkan, the memberikan Jesus already gave us the kehidupan. life for Bagi orang everyone yang who percaya believe in kepada Him. Not bukan death. kematian. Dan sepasti And kehidupan of course, diberikan oleh Yesus. Saudara, the bagaimana kita life bisa will be pasti given to kita us, mendapatkan and how we kehidupan will dari Tuhan? receive Kita the life pasti from God. mendapatkan It kehidupan is dari Tuhan. sure, Karena it's untuk itu certain dia that mati, we untuk will itu dia receive bangkit, the dan dia life from sudah God bangkit. because Itu He kenapa? Karena has dia sudah risen. bangkit, dia juga sudah That's memberikan why, because kehidupannya He kepada already kita, risen, kepada saudara the dan saya. life that He want to give Di to dalam us terjemahan already The given Message, to us. saudara, dikatakan begini. In the plan message said was that like he this, gave the plan was that himself He as give an Himself as an offering for sin, so that He'd so that see he'd life see come from life it. come from Life, it. life, and more life. And more life. That's what it Dikatakan said. kehidupan, Life, kehidupan, life, and dan more kehidupan life. yang lebih That's being dihasilkan oleh pengorbanan, being oleh created kematian because of Tuhan the death Yesus. of Jesus Christ. Itulah luar biasanya. This is the kehidupan yang Tuhan amazing berikan kepada thing saudara, dan about the kehidupan yang life Tuhan that berikan God buat gave saudara ini for bukan every one akan of us. terjadi, This is not the bukan life that will mudah-mudahan happen terjadi, and hopefully tetapi happen, sudah but diberikan already karena Yesus given sudah to us bangkit. because Jesus has risen. Kehidupan seperti apa yang dia berikan? What kind of yang life He dihasilkan? has given Di us. ayat 11, saudaraku. In the Sesudah verse, kesusahan in verse jiwanya, 11, ia akan melihat terang dan menjadi verse puas. 11, out Dan of the hambaku anguish itu of his sebagai soul orang he yang shall benar see and be akan satisfied. dikatakan, hambaku itu By sebagai his orang yang benar, knowledge itu Yesus maksudnya, shall the saudaraku, ya kan? righteous one, Dan hambaku my itu sebagai orang yang servant, benar make many akan to be accounted membenarkan righteous, banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan and mereka he dia shall pikul. bear Kehidupan their sebagai iniquities. orang benar, itu hasilnya. Kehidupan orang yang The life dibenarkan as a righteous oleh Tuhan. person. Dan itulah sebenarnya That's the tujuan purpose penyelamatan of His Allah salvation melalui through the penderitaan dan suffering and death kematian of Jesus Yesus. Christ. Supaya So kita we become dibenarkan, righteous. supaya kita So we menjadi become a orang yang righteous benar. person. Dan And karena that's why untuk Jesus itu has Yesus to harus die mati and dan rise kemudian again. bangkit. Artinya There's no tidak other ada way. cara lain, tidak ada jalan If lain. you want to Saudara be mau benar righteous, di dalam hidup. there's Saudara no mau other way. dibenarkan, tidak ada jalan Because lain. if there's Karena kalau ada other jalan way, lain, then Jesus tidak doesn't perlu need mati. to die. Yesus tidak perlu menderita seperti itu. Kita aja We nggak pengen don't want to menderita suffer seperti like itu. Jesus. Saudara pikir Do you think Jesus want to betul-betul suffer like pingin that? menderita No, seperti He itu? didn't Tidak. want it. Dia tidak ingin, But tetapi He's willing sukarela to dia do it, melakukannya supaya so He ada can give kehidupan, life saudara, yang bisa to dia berikan each kepada one of saudara. us. Kehidupan yang dibenarkan A life that oleh being Tuhan. right. Itulah That's hasil the dari result kebangkitan of Tuhan. Secara His prinsip resurrection. ini yang saya mau katakan Is pertama. what I want to Kehidupan say. yang dibenarkan A oleh life Tuhan that being made walau righteous by kita God, berdosa. even though we are Kehidupan sinner. yang dibenarkan A life oleh that Tuhan being made walau righteous, kita penuh even dengan though we kelemahan dan have kekurangan. weakness. Kehidupan yang A dibenarkan life that being oleh made Tuhan righteous by God, walau even kita though ini we are tidak not pantas worthy sebetulnya. to receive that. Sehingga karena kita And because we mendapatkan receive kehidupan yang this dibenarkan life oleh kematian dan through kebangkitan Yesus, through jadi the kita death dapat and ini, saudara. Ini resurrection bukan of hasil Jesus usaha Christ, kita. this is not Sehingga our effort. hidup kita So, jangan lagi hidup our berusaha life untuk hidup is no dibenarkan. longer a Bukan, life that saudara. Saudara trying sudah to get dibenarkan, to be saudara righteous, sudah benar di but we hadapan already Tuhan. made righteous Jadi, in front of bagaimana God. kita menjalani So how hidup? we Jalanilah live this hidup life? untuk bukan So we untuk live berusaha life benar, not to tetapi be hidup righteous, untuk melakukan but tujuan living the Tuhan. life to Betul do tidak? the Di dalam purpose hidup kita. of Karena God. Dia yang memberikan Because He already kehidupan gave us kepada the kita, Dia life. memberikan kehidupan He dengan gave us tujuan. the life Jadi with mari purpose. kita hidup So untuk let's melakukan live tujuan our life Tuhan. to do Mari the kita purpose of hidup God. untuk melakukan Let's do it rencana to do the Tuhan. plan of Mari God. kita hidup Let's untuk live memenuhi it panggilan to Tuhan do di the dalam calling of hidupnya. God. Di dalam I just came back from Bali. Kami ada persekutuan. We have a Pertemuan, pastoral Pastors getaway. Tim The penggembalaan leadership gereja of Every Nation Indonesia se-Indonesia gathers di together in Ubud. Bali in Ubud. Sekali lagi And terima thank you kasih for kepada Pastor Daddy Ridu yang menjadi tuan rumah become yang a luar host biasa, saudara. for us. Di dalam And on the perjalanan way pulang back saya dari from Bali, dari Bali. yeah,
Kalau dalam I mean, on the way from Ubud to the airport, Dari Ubud ke bandara, saya diantar oleh someone seorang jemaat was dari driving Every Nation for di me, Denpasar. and were like Dan kemudian sharing kami saling stories cerita, tukar how cerita, God dan saya called cerita me bagaimana Tuhan and memanggil how saya, is my bagaimana latar background. belakang saya I was a sebelumnya adalah doctor dokter, and I begitu ya. serve God. Tapi kemudian saya And melayani this Tuhan, dan orang ini person say mengatakan, like, "Wah, wow, Bapak you hebat are sekali ya, amazing that bersedia you dari can dokter menjadi pelayan Tuhan." you Saya are bilang, willing to "Tidak. leave your Bukan. profession as a doctor and to serve Tidak ada God." yang hebat dengan saya. And I Tetapi said, "No. inilah kehidupan karena kematian dan There's kebangkitan nothing Yesus yang great Tuhan about berikan, me, sehingga saya but tidak this perlu is the berjuang life untuk dibenarkan, that being tetapi resulted hidup by saya the sekarang death cuma and perlu, resurrection of pokoknya Jesus saya Christ. hidupi aja Because tujuan I Tuhan. don't need Saya to hidupi aja strive rencana Tuhan. to be Saya righteous, hidupi saja but I just panggilan live Tuhan the buat life saya. that God Termasuk waktu has Tuhan for me. memanggil saya I sebagai just hamba live Tuhan, the calling that sebagai God has for me. pendeta. Tetapi tidak ada yang istimewa Included dengan the pendeta. time when Saudara God pun kalau called saudara di me to marketplace, become saudara pun a kalau saudara pastor. pelajar, There's saudara nothing mahasiswa, special saudara about ibu rumah being a tangga. pastor, Mari even though you kita are in the hidupi marketplace. tujuan Tuhan di If dalam you are a hidup student, kita ini. where even Kehidupan you are kita sebagai a ibu house rumah mom, tangga, sebagai let's karyawan, sebagai do pengusaha, the purpose sebagai of God. apapun juga, mari kita Our hidupi life ini. as Untuk housewife, mewujudkan as tujuan panggilan dan employee, rencana Tuhan di as dalam whatever kehidupan we kita. are, Amin, let's saudaraku. live it Nah, to saya ingin do the purpose of melihat God in our beberapa, life. I want perspektif to murid Tuhan, rasul look Tuhan, at the orang-orang yang ada di dalam perspective Alkitab of the mengenai disciples. What is their perspective mereka mengenai kehidupan about the life yang that diberikan God Tuhan ini, give dihasilkan oleh kematian dan kebangkitan Tuhan to ini. us? Pertama, And the first kita mau one, lihat dari we want to see the perspektifnya perspective Matius. of Matthew. Saudara, saya mau ambil I dari want to kitab look at the Matthew 28. Saudara 28. bisa baca seluruh You pasal can take a ini, look at the whole tapi saya ingin, the whole saya chapter, ceritakan saja di but awal I just ceritanya, want to look at saudaraku. Di Matthew awal Matius 28. 28 ini, In the beginning di sini of Matthew diceritakan 28, bagaimana Maria it's being Magdalena told dan that how Maria yang Mary lain, Magdalene and other Mary, karena di zaman maybe itu at that nama Maria moment itu, the name of Mary is a very common nama name. pasaran begitu, banyak There saudara are a namanya lot of Maria. people with Jadi name di Mary. awal Matius 28 So in the dikatakan beginning of Maria Matthew Magdalena 28, dan Maria yang Mary lain Magdalene datang and ke other kubur Mary Yesus. went Jadi to setelah see Yesus the mati dan tomb, dikubur ya saudaraku ya, looking at datang ke kubur mencari the Yesus yang died mati Jesus. dan dikuburkan. And when Begitu. they were there, Tetapi they kemudian found out sampai di sana mereka mendapati yang mereka not dapati bukan mayat the Yesus, corpse of bukan Jesus, jenazah Yesus, but they tetapi found mereka an angel of mendapati the Lord malaikat Tuhan yang duduk sat di down atas batu on penutup top kubur of yang the sudah stone. digulingkan. And this Malaikat ini angel yang memberitakan kepada gave them the news Maria Magdalena dan Maria to yang Mary lain. Magdalene and Yesus other sudah Mary bangkit, Yesus that nggak ada di it's sini. Salah kamu cari Yesus. it's wrong Dia place sudah to find bangkit Jesus kok. here. He Jadi already risen. malaikat ini yang memberikan So this kabar angel sukacita gave kepada Maria the Magdalena great dan news Maria. to Mary Dan Magdalene mari and kita other lihat Mary. kelanjutannya. And Matius let's take a 28 look at ayat 8. Matthew Setelah 28. mendengar kabar sukacita After they yang heard luar the biasa great dari news from the malaikat angel, tersebut, mereka, so yaitu Mary para Magdalene Maria and the other Magdalena Mary, dan Maria murid they yang lain, departed mereka quickly segera from the pergi tomb dari with kubur fear itu and dengan great takut, joy tapi and juga dengan ran sukacita yang to besar, tell dan his mereka disciples. berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Nah sebetulnya We sampai di can sini continue the bisa aja stories terus berjalan from here. ceritanya seperti ini kan? They bring the great Mereka news, bawa kabar sukacita ini, berita and then they're gembira looking ini, for bawa, other cari disciples, murid-murid and yang lain they dan sampaikan kepada share murid-murid it to yang other lain. Tetapi disciples. ternyata ada sesuatu yang terjadi di And dalam something happened perjalanan on mereka the setelah way, mendengar berita itu, on the menuju way kepada of orang-orang telling yang mereka mau the good beritakan. news. Ada sesuatu yang terjadi. And Ayat 9, suddenly, tiba-tiba Yesus berjumpa Jesus dengan mereka. appear, Dengan sengaja Yesus menemui mereka and Jesus said, dan berkata, "Greetings." salam bagimu. Mereka They came up mendekatinya dan and memeluk took hold of kakinya his feet and worship serta him. menyembahnya. Dan ini And here we dia, go, saudaraku. everyone. Kenapa Yesus Why stop Jesus mereka? stopped them? Kenapa Yesus tiba-tiba Why datang Jesus menghampiri mereka came di up dalam to them? perjalanan mereka tersebut. Jesus Yesus said to berkata them, kepada mereka, jangan takut. Do not be afraid. Go and Pergi tell dan my katakanlah brothers kepada to saudara-saudaraku go to supaya Galilee, mereka pergi ke Galilea, and there they will dan di see me. sanalah mereka akan melihat aku. I want Saya to say mengatakan this. begini, setelah After bangkit, Jesus Yesus risen, mendatangi Jesus Maria came Magdalena dan to Maria yang Mary lain itu, Magdalene and other Mary, dan and he dia menyatakan proclaimed bahwa dia memberikan he gave kehidupan yang kita the tidak perlu life that takut. we don't need to be afraid of. Karena momen Because ini this sebenarnya moment- nggak perlu terjadi juga otomatis murid-murid akan Maria Magdalena Without itu akan sampai kepada this murid-murid event, yang lain dan Mary menyampaikan and apa yang dikatakan oleh malaikat. Mary Betul Magdalene tidak? and other Mary will Tapi di dalam perjalanan Yesus will menghentikan mereka. meet the Yesus other disciples, memberikan but kata-kata Jesus ini, stopped them sehingga ini bukan and give cuma this untuk mereka, word. tapi juga It's not untuk only saudara dan for saya. them, but Kata-kata it's yang mengatakan, also "Aku for me memberikan and you." kehidupan yang sebenarnya
kamu tidak perlu that takut. we need to live a life that we don't need to be afraid. Bahasa aslinya katakan jangan takut gitu ya. Tapi saya rubah jadi tidak perlu takut karena ketakutan itu akhirnya kan sebenarnya pilihan. Life
with Coba fear, saya katakan, jangan takut, tapi but saudara fear sendiri is a yang milih. choice. Saudara mau takut atau enggak? We can have a Begitu kan? choice Tapi if we intinya want to jadi yang be Tuhan afraid or not. mau katakan dia But memberikan Jesus kehidupan di gave mana saudara us bisa a untuk life tidak that perlu we takut. don't need to be afraid Saudara of. saudara bisa We can untuk live menjalani this kehidupan life dengan berani with courage, apapun yang akan saudara whatever hadapi di that depan. we face in our life. Dan kehidupan yang tidak takut itu. And the life without fear, Kalau saya if teruskan I kata continue, Tuhan Yesus adalah kehidupan yang dikatakan it's a pergi, life katakan, that dan go lihat. and tell and see. Pergi, A katakan, life lihat. to go, to tell, and to see. Sekali lagi, pertama Once again, kehidupan yang tidak a takut life karena without fear because dia bangkit, dia hidup. because he has risen, Kehadirannya nyata, because he is real, alive, dan selalu his ada presence is real, bersama-sama dengan saudara. and Itu he's with jaminan seumur every hidup one of us. saudara, bukan seumur It's a hidup guarantee saudara. for life. Jaminan sejak It's a Yesus- guarantee sejak since saudara you terima receive Yesus Jesus sampai pada saudara until hidup dalam you live in kekekalan. eternal life. Ya, jadi Not bukan cuma only jaminan seumur when hidup you live selama in this saudara di earth, dunia, but ini this is the jaminan, promise janji that untuk start hidup from mulai when saudara you terima believe in Yesus Jesus. sampai selama-lamanya. Tuhan God menyertai is with saudara, you, Tuhan God is bersama-sama always dengan with you, saudara, then sehingga that's itu why you don't need to be jangan afraid. takut. Go. Pergi. So Jangan go takut. Jadi pergi. means Pergi itu go artinya out. keluar, saudara. Pergi Do itu not artinya try jangan to menghindar. avoid. Pergi itu Do not artinya run jangan away. melarikan diri. Pergi itu Do artinya not stay jangan inside. tinggal di dalam aja. Pergi itu artinya jangan So senang dengan go means comfort do not zone live in saja. comfort zone. Pergi itu artinya Do not jangan give up. menyerah. Kalau situasi sulit, If pergi situation is keluar, difficult, hadapi. do not give up, Begitu, saudaraku. but go. Don't be silent. Go. And Dan yang kita lakukan waktu what kita we are pergi, doing when we go, ada dua there's lagi two kata things. ini. Katakan, Tell, mengatakan. to tell. Jadi pergi So tapi go, bukan dengan membisu, not dengan in diam silence. saja. Tidak, saudaraku, jangan begitu ya. Ntar orang Don't do that. lihat saudara pergi Go tapi saudara and not saying anything. karena saudara punya pengalaman Because you hidup have dengan an Tuhan experience with Yesus. Jesus. Kenapa bisa Why punya you pengalaman have hidup experience dengan with Tuhan Jesus? Karena Tuhan Yesus Because bersama-sama God dengan is with saudara. you. Begitu Because kan? Jesus is with you. Jadi Tuhan Yesus So, bersama-sama because dengan Jesus saudara, is with you, dan Tuhan Yesus yang and bersama-sama Jesus dengan who is saudara with you pasti memberikan always give you pengalaman yang experience, luar an biasa amazing dengan Tuhan. experience Itu kenapa with pergi God. dan katakan And that's why go pengalaman saudara and dengan tell, Tuhan. share Pergi dan katakan the experience with berita, God. kabar baik, Tell Injil the itu yang saudara gospel punya. that you Banyak have orang for lain. other people. Banyak orang tidak mau Many people don't want Injil. to share Sebetulnya bukan gospel, karena mereka malu not because they atau are mereka shame segan, tetapi mereka or shy, tidak betul-betul mengerti but because betapa they don't berharga really dan understand diperlukannya how valuable is this news to be mereka spread sendiri juga to other orang people. lain. Pergi katakan Go and tell dan lihat. and look Nah ini dia. Melihat to see pernyataan dan the proclamation kehadiran Yesus and the presence of Jesus dalam in setiap every second of detik our life. kehidupan kita. This Ini will become the menjadi experience pengalaman for saudara me dan and saya you seumur hidup in saudara, our whole life sampai pada until kekekalan. eternal life. To see Pernyataan the proclamation dan kehadiran and the Yesus presence of Jesus in our life. hidup kita. Jesus Yesus yang that bersama walked dengan with us. Go, tell, and see. dan lihat. And when you Pada are waktu saudara berani untuk having pergi, boldness to pada go, waktu saudara memutuskan untuk tidak have, takut, berani boldness untuk to pergi, tell, berani untuk mengatakan, maka and you will see melihat Yesus, how melihat kehadiran Jesus Yesus, is melihat real, pekerjaan how He is Yesus, with you, melihat penyertaan Yesus akan menjadi and this will pengalaman become seumur your hidup, experience bahkan nanti in your sampai life, pada kekekalan. even until eternal life. Nah, itu And that's the perspective of Saya mau Matthew. pindah sebentar. And now Dari is the perspective perspektifnya of Paul Paulus, saudaraku. about the life that Mengenai Jesus kehidupan yang gave. diberikan oleh Yesus, A kehidupan yang life dihasilkan oleh resulted kebangkitan from Yesus, His perspektifnya resurrection. Paulus. Filipi 3 ayat 10 Philippians sampai 14. 3, Baca agak 10 cepat ya, saudara, till 14. karena agak I panjang read ayat ini. the Yang verse kukehendaki quickly, ialah mengenal dia dan that I kuasa may know Him kebangkitannya and dan the power of His persekutuan dalam resurrection penderitaannya, and may di mana share aku His menjadi suffering, serupa becoming dengan like dia Him in dalam His death, kematiannya, that by any supaya means aku possible I may akhirnya attain beroleh the kebangkitan resurrection dari from the dead. antara orang mati. Ayat 12. Bukan Verse 12, seolah-olah aku not telah that I memperoleh already hal ini obtained atau this, telah sempurna, or I'm already melainkan perfect, aku but I mengejarnya. press on Kalau to aku make it dapat my juga own, menangkapnya, karena because aku pun Christ telah Jesus ditangkap has oleh made me Kristus His Yesus. own. Ayat 13. Verse Saudara-saudara, 13, brothers, aku sendiri I do not tidak consider menganggap that I bahwa have aku made it telah my own, menangkapnya. but Tetapi one ini thing I yang do, kulakukan, aku forgetting what melupakan lies apa yang behind telah di belakangku dan and mengarahkan straining diri forward kepada to what apa lies yang ahead. di hadapanku. Dan ayat 14.
Verse 14. Berlari-lari I press on kepada tujuan. towards Bahasa Inggrisnya the katakan goal. press on. In English, toward say the goal. press on towards the goal. Press on gitu. Tapi bahasa Indonesia somehow In membuat Indonesia lebih means bergairah gitu. Ayo lari. make it more passionate Lari. to run. Itu menggambarkan kegairahan ya, menggambarkan semangat. Describing, Begitu kuat. Berlari-lari the kepada passion tujuan untuk to run memperoleh hadiah. To the purpose. Itu memperoleh hadiah. To receive, Hadiahnya ini bukan permen, saudara. to Tapi receive hadiahnya juga bukan rumah. the gift. Hadiahnya juga bukan It's not keberhasilan candy, bisnis, the saudara. gift, Bukan cuma the reward. bukan kekayaan. It's not a Hadiahnya business, yang it's dikatakan not oleh wealth. Paulus, yang dimaksudkan oleh Paulus. Waktu kita berlari kepada tujuan When untuk we memperoleh hadiah, press hadiahnya on apa? toward the Dikatakan goal, jelas sekali, the prize is the panggilan call sorgawi. Itu in hadiahnya. Christ Jesus. Panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. A heavenly Jadi, Paulus call. mau mengatakan, So Paul kehidupan yang diberikan want oleh to tell Yesus us that dan the life that dihasilkan oleh kebangkitan Jesus gave to us Yesus adalah resulted kehidupan in yang his resurrection. mengenal dan mengalami It's a life that kuasa know kebangkitan and Kristus. experience the resurrected Christ. Kuasa The kebangkitan power of Kristus his akan membuat resurrection yang will mati make jadi the hidup, dead to become yang alive, lemah jadi to make the kuat. weak to become Dan bagi strong, saudara yang mempunyai masa and depan, to kelihatannya change tanpa the life pengharapan, without masa hope depan, with hari a life yang penuh full of dengan hope. pengharapan. To know Mengenal and to experience dan mengalami the power of his kuasa resurrection. kebangkitan Kristus. Kehidupan seperti itu And this is tersedia available untuk for saudara dan you saya. and me. Kita And you bisa can pilih choose untuk over kita this. hidupi. Yang kedua, mengenal dan mengalami And the second persekutuan one, you will dalam experience the penderitaan. fellowship in his suffering. Jadi kalau yang The pertama, first one, you kuasa will feel the kebangkitan, power. ini bicara mengenai You will feel the breakthrough, berbicara This is mengenai talking about the berkat, breakthrough. berbicara mengenai terobosan, berbicara mengenai hal-hal Talking yang about, dahsyat, yang luar great biasa, things yang memang that betul God Tuhan promised janjikan bagi saudara for yang bersedia you untuk who are sehubungan willing, dengan Matius, who are willing to bersedia go. untuk pergi keluar. Termasuk kalau Included saudara if punya you masalah, have hadapi problems, masalahmu, face pergi, the problem. hadapi masalahmu. Saudara akan You mengalami will kuasa experience kebangkitannya. the power of Yang his kedua, resurrection. bukan cuma kuasa Not only the kebangkitan, power kita of his akan mengenal dan resurrection, mengalami but we will persekutuan dalam experience penderitaannya. the Nah, fellowship in his suffering. tidak ada Nobody orang yang want to menderita, suffer. tidak ada orang yang mau sengsara, tapi itu adalah But bagian dari that's hidup. the part of life. Saya I pernah heard dengar begini, this, saudara, dan ini salah. and this is wrong. Kan Jesus Yesus already sudah suffered menderita, for ya, us, buat kita kan. so we don't Jadi need to kita nggak suffer. perlu menderita dalam life. hidup. Ada Is saudara there berpikir anyone begitu? thing like that? Kan Yesus sudah sengsara, Jesus sudah already menderita suffered. dalam hidup. Betul nggak? Menggantikan To replace kita us. kan. Jadi kita So nggak we don't perlu need to menderita. suffer. Jadi kalau kita So if we menderita, itu suffer, artinya that kita means bukan we're not hidup di living dalam in Tuhan, God. artinya kita hidup tidak We're not dalam living Tuhan. in faith. Salah, No, that's saudara. wrong. Saudara We tetap will akan face menderita. suffering. Saudara tetap akan mengalami kesengsaraan We di dalam will hidup, go through apapun juga suffering. sebabnya. Maybe Kesalahan it's because saudara, of our orang own lain fault tidak or berkata, someone else. Ataupun di sini dikatakan gini, persekutuan dalam penderitaannya. Jadi Then here karena it say Yesus like we menderita, will saudara juga akan menderita. suffer in his suffering Karena because kita we hidup di live dunia yang berdosa. in a sinful world. So Jadi do jangan not ngerasa aneh kalau feel saudara strange menderita, if kalau you go saudara through sengsara. hardship, Karena kita because semua every akan one of us mengalami. will experience it. Jesus said this. Mengatakan begini, di dalam dunia kamu akan mengalami In this world, we will face tribulation. Baik-baik ada ayat itu loh. There's a verse about that one. Jadi bukan cuma keberhasilan. So we're not bukan only kemakmuran, experience bukan cuma, success "Wah, hebat banget, or gitu." harvest, Tuhan Yesus jelas but sekali Jesus mengatakan, tell us di dalam dunia in kamu this akan world mengalami penderitaan, we will tapi- face kan tribulation. ada tapi, But kan? there are a but. Kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan. We need to have courage because Jesus has already overcome it. Persekutuan dalam penderitaannya, kita akan mengenal dan mengalami We will persekutuan dalam know and we will penderitaannya. experience the fellowship in his suffering. Mengenal dan mengalami. To know and to Waktu kita experience menderita, when we justru suffer, menikmati persekutuan dengan we enjoy the fellowship with God. kita jadi We become dengan intimate with Tuhan. God. Jadi makin real, makin It become nyata more kita real bersama-sama that God dengan is with us. Aduh, saudaraku, saya enggak mau sebut lagi, tapi banyak kali saya juga I don't want to mengalami lembah tell keroman dalam again, hidup saya. but I already Tapi go through the saudara, valley of death. Saya lihat di depan, saudara. And after I see it now, Termasuk beberapa waktu saya ada di Bali. when I was in Bali, saya banyak spend time I with spent a Pastor lot of Deddy. Saya time with Pastor Deddy menceritakan Dun, kepada and Pastor I Deddy, told Pastor Deddy Dun penderitaan about yang the keras suffering that I mengenai went through. kesengsaraan yang saya alami, mengenai lembah I kekelaman told yang saya him alami. about Tapi the saya valley cerita of ke death. Pastor Deddy Dunia. Terus saudara tahu apa? Sambil ketawa. But I can share Saya pernah di ICU that karena experience COVID kan, 10 hari. while Wah, laughing. itu I waktu share itu nangis, saudara, about tapi my waktu saya experience. cerita ke Pastor Deddy I was sambil in ketawa. emergency room Kita ketawa, because of saudara. COVID, but I can share it with Karena di dalam joy. penderitaan yang saya alami,
Saya mengalami persekutuan dengan Tuhan. I can share with joy because when I go through that suffering, I go through it with God. Penderitaan membuat saya menjadi begitu intim. And suffering make me more intimate with God. Dan Tuhan selalu And mengingatkan God always saya, remind me, kalau kamu mengalami if you face penderitaan, suffering, pakai ini use untuk it kamu mati to terhadap die diri sendiri. to yourself. Susah It's soalnya hard kita mati terhadap diri sendiri waktu kita to die berhasil, ya. for ourselves. Waktu kita dapat berkat. Bukan saya katakan tidak bisa, tapi ini momen yang paling baik. This is the best moment Kamu dalam penderitaan, while kamu we di are dalam in suffering. persekutuanku. We live in a very intimate fellowship with God Manfaatkan itu untuk buat kamu jadi mati terhadap and diri. use that time Hidup bagi Tuhan. to die. Jadinya begitu. Banyak orang di dalam penjara. A lot of people saya pernah ditahan di penjara, saya juga in the tahu. prison Banyak orang yang di dalam penjara yang saya layani bersama that saudara I di sana serve, I mengatakan kepada minister saya, to, "Wow, and Pak, they say, "Wow, Tuhan jadi nyata God sekarang become buat real saya." for me." Dan kata-kata ini loh, And this saya statement, keluar I dari came penjara, out from saya this akan prison, hidup bagi I will Tuhan. live for God. Saya akan memberitakan Injil. I will tell the gospel. Penderitaan akan membuat saudara Suffering mati terhadap diri sendiri dan will hidup make bagi us Tuhan. Yang die to kedua, ourselves, kehidupan yang and diberikan the oleh life that Tuhan, yang God diajarkan gave kepada us Yesus yang disampaikan through oleh the Paulus. resurrection Yang kedua of Jesus, adalah kehidupan yang mengarahkan diri ke a life that depan. direct to the front, directed to the front. Kehidupan yang melupakan apa yang ada di belakang. A life that forgetting what lies in the Untuk past terus lihat ke and depan. continue to Saya nggak look pernah to the lupa front. cerita yang mengatakan I kalau never saudara naik mobil, I never itu forget lampu spionnya itu bukan I never kaca forget the spionnya statement bukan kaca di when mobil we saudara drive, yang begitu lebar, kaca di depan saudara the yang begitu lebar, rear di mobil view itu mirror, untuk lihat ke depan. Spion tetap ada, tapi the rear spionnya view kecil mirror aja is not untuk saudara bigger bisa lihat di belakang. than your windshield. The Kehidupan windshield yang is bigger than diberikan your oleh rear view Tuhan mirror adalah because kehidupan the untuk windshield kita terus help you to look mengarahkan to the diri ke front. depan, melupakan yang So harus the kita life that lupakan God yang ada gave di us, belakang, berhenti a untuk life terus lihat ke belakang for us to continue dan to terus see berjalan to the maju front and bersama forgetting dengan what Tuhan. in the past Bayangkan, saudara, and stop berjalan looking maju in the bersama back dengan Tuhan, and dengan kuasa continue to kebangkitannya, dan juga walk dengan to the persekutuan front di dalam with God. penderitaannya. And Wah, itu imagine kehidupan yang exciting, when you senang, wah, luar continue biasa to deh, saudara. step forward with God Itu yang Paulus and katakan. Dan yang you terakhir, yang ketiga, have fellowship in His suffering, yang and that Paulus will be katakan, an bukan exciting cuma life. berjalan, And the mengarahkan third diri dan point, berjalan ke what depan, Paul said, tapi not kehidupan only yang walk to the front, berlari kepada but tujuan. pressing on towards the goal. Lari itu Yeah. bukan artinya lari fisik, ya. In Indonesia, mean Lari itu ran menggambarkan doesn't mean like passion, physically kegairahan, running, kesegaran, but having the keinginan passion to go towards the goal. kepada tujuan. The gift Ingat, hadiahnya is the tujuan. purpose that God has for you and me. Saya. Karena tujuan itu dikatakan tadi Because merupakan this purpose panggilan is the sorgawi, calling of heaven, panggilan Tuhan the calling of God in di Jesus dalam Christ. Kristus Yesus. Let's run and not Berlari dan stop tidak berhenti in dalam mencapai achieving tujuan the ilahi. purpose of God, in doing the purpose of God. Experience Mengalami the kuasa power of His Tuhan, resurrection berlari, when mengalami you are persekutuan di sharing dalam penderitaan, in His suffering, menceritakan and you tell pengalaman our kita experience with God bersama to other Tuhan people, kepada orang lain, dan and menceritakan tell the good kabar news baik that yang we kita have miliki while sewaktu we are kita berlari running di dalam in our kehidupan life ke depan with dengan purpose. tujuan. Dan Tuhan Yesus Jesus said mengatakan, in di John Yohanes 16:33, "Semuanya ini 16:33, kukatakan I tell you kepadamu, all this so supaya you kamu will have beroleh peace damai in me." sejahtera di dalam aku. Damai Peace sejahtera in me. dalam aku. In Dalam the world, dunia, you will kamu face menderita tribulation, penganiayaan, but take tetapi courage. kuatkan hatimu. I already Aku telah overcame mengalahkan the world. dunia. Sekali lagi, kehidupan What kind of seperti life apa that yang God Dia gave berikan? us? Sekarang This is ini Jesus kata-kata said, Tuhan Yesus. a life Kehidupan that yang penuh dengan full of damai sejahtera peace in Christ. dalam Kristus. Whatever Apapun is your situasi saudara situation, pada saat ini. whatever Apapun is the kesulitan challenge dan in your tantangan life, saudara pada saat ini. Dan not selain only a kehidupan yang life penuh full dengan of damai peace sejahtera, in dalam Christ, Kristus tentu. of course, Yang terakhir, kehidupan yang a life mengalahkan that dunia. overcome the world Karena because Tuhan sudah God mengalahkan already dunia. overcame the world. Mengalahkan dunia dengan semua tantangannya, semua kejahatannya. He already semua overcame the world tekanannya. with all the challenge, with all the wickedness. Sebab 1 Yohanes 5 ayat 4. First Semua John yang 5, lahir 4, 5. dari Allah Everything that comes from God mengalahkan dunia.
overcome the world. Inilah And this is the victory yang that mengalahkan dunia. overcome the world, Iman our faith. kita. Who Siapakah yang mengalahkan overcome dunia? the world? Selain Except daripada him who dia believe yang percaya that Jesus bahwa Yesus is the Son of adalah God. Anak Allah. Because of that, Karena itu, mengakhiri khotbah at the end of the Paskah message kita of ini, Easter, mari I want to encourage you, let us kita hidup live menguatkan hati in kita strengthen kepada Tuhan. our heart to God. Mari saudaraku, Let's kita live hidup dengan with faith iman to kepada Jesus Yesus as sebagai the Son of Anak God, Allah, sebagai juru selamat, as sebagai a Savior, Tuhan, as sebagai God, penyedia, as sebagai provider, pemelihara, sebagai as protector pelindung for bagi saudara. you. Let Mari, us saudaraku, be bold. sekali lagi ya. Let us be bold Berani menyongsong to hari face depan the future dan And berani let us be bold menjalaninya in sesuai going through it dengan according kebenaran to the word firman of God, Tuhan. to the truth. Kita berdoa. Biarlah Let us firman hari ini membuat Let kami the word yang of God jauh today dari Tuhan, membuat kami yang help us meragukan who are Tuhan, far away from membuat God, kami yang capek who forget dengan hidup about ini. God, or maybe we are tired about this life. Kami datang kepada Tuhan Yesus, We came to Tuhan Jesus, Juru Selamat kami, we came to our Savior and God, untuk kami lebih lagi mengenal and we dan will know Him mengalami more Tuhan and di dalam experience God in our life. Kalau Tuhan Yesus jauh dari saudara atau If Tuhan Jesus Yesus bahkan di is luar hidup saudara, far mari away from us, saudaraku, or katakan you are bersama-sama not in Him, dengan saya, Tuhan Yesus, let's aku say it capek, today. aku lelah, Jesus, aku I'm bingung. tired, I'm Tapi confused, ada satu kebenaran yang aku tahu saat ini, but there's bahwa one Engkau thing that adalah I know, Tuhan dan Juru one Selamat truth that yang I mau know, that masuk you dan are tinggal di dalam God hidupku. and the Aku Savior buka who hatiku, want aku to bertobat dari live in my life. dosa-dosaku, aku I minta open my heart, Engkau, I repent mari from all Tuhan, my sin, masuk, and tinggal please di dalam come hidupku, and live in menjadi my Tuhan life. dan Juru Selamat. Be God and Savior in my life. Dan aku And berdoa I pray bagi for orang-orang yang everyone berdoa who seperti pray itu, like Tuhan, this. buat mereka makin God, mengenal, help makin them mengalami to know kuasa you more, kebangkitan to Tuhan, experience you more, persekutuan dalam penderitaan and Tuhan, they will kekuatan have fellowship Tuhan, in your suffering, damai sejahtera and they will Tuhan, have your power, kemenangan your yang peace, mengalahkan dunia, and your yang victory dari that Tuhan. overcome the world. Dan aku They berdoa, experience it. And I biar pray setiap kami that every one of us hidup bagi live Tuhan for God dengan with faith, iman, dengan with boldness, berani, dan dalam and in damai peace sejahtera of Tuhan God bagi for kami. us. In Di Jesus' dalam name. nama Tuhan Yesus. Let's praise Naikkan Him penyembahan right now. ini. Let Jadikan this ini become kata-kata our iman, word of faith. nyanyian iman, saudara. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. Come on, we sing hallelujah. We sing hallelujah. Oh, we sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome.
light. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Amen, 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 amen. Amen, amen. Saudara, Brother and sister, sebab because Dia hidup, He lived, ada hari we esok. can face tomorrow. Sebab Because Dia He hidup, lived, kita tidak we gentar. we are not afraid Karena kita tahu because we know Dia pegang He holds hari esok our future. dan And hidup jadi life berarti become meaningful, bertujuan have purpose, karena because He bangkit dan lived hidup. and risen. Biarlah kuasa kebangkitan Let the Tuhan, power of His resurrection persekutuan di dalam and penderitaan the dengan fellowship Tuhan in His suffering terus continue menyertai to be with us, menjadi pengalaman to become yang experience, indah a great, beautiful experience di dalam hidup saudara. in our Mari life. terima berkat Tuhan. Receive the blessing of God. Berkat A kasih karunia blessing, yang begitu besar grace, dari Allah that Bapa abundant grace menyertai saudara. from the Father be with you. Berkat Blessing damai and sejahtera peace yang melampaui segala that akal beyond dan our pikiran thoughts dari Tuhan Yesus from Jesus Christ memenuhi hati dan fill pikiran saudara. our hearts and our mind. Kekuatan, Strength, penghiburan, kuasa comfort, Roh Kudus, the power of the Holy Spirit to be with you all the time. You are diberkatilah blessed. saudara, diberkatilah Your keluarga family is saudara, blessed. diberkatilah kehidupan Your life hari-hari di depan in the future saudara. are blessed. Tuhan Yesus Jesus memberkati saudara bless you dan and your keluarga family. saudara. Selamat Happy Paskah. Easter. Tuhan Yesus memberkati. Jesus bless you. Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, aku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.